Start na tayo. Hindi pa. Beach ballers. Sige, kayo mo na. Uy! Ganda ng tap ni Manny. 2 points. Grabe. Ganadong ganado. Nice. Nice. 2 points. Manny Abrenica. Ginog. Pass to Mendoza. Number 25. Pascual. Ganyan din ako kagwapo dati. Nagkasakit lang. 72. Jimmy Alapag. Pagwal. Jimmy Butler para. Pass to Bulaklak. Bukas daw ang pace 10. Hindi, wala kang iwan doon. Susi. Mendoza. Nice steal. Sa Gomez. Montero, wala. Ganda naman ang save nun. Kaso sa kalaban. Ay, aliyok. Nililito ko sa cellphone nito eh. Pag yan ako, bagal eh. No, tugos ako na. 187. Parang naiiwan yung kaluluwa. Number 187. Isa, okay. 72. Parang ingat. On point yung ano. Gano? Huli yan, sabi ng gwapong Pascual. Pagod ka na yata eh. Hindi pa. Ganyan talaga ako gwapo dati, naalala ko eh. Bigat dalawa. Jimmy, biyahe na to. Gano ba Biyahe kulang? na. Rapid! Muntik na mapaula. 2 points. 1 rebound, 1 assist. 1 rebound, 1 assist na agad. 4 points na si Abrenica. 8 minutes and 15 seconds. Nakita na. Wala. Pahus para number 11, Tony Parker. Parking. Jimmy nagmamadali, may lakad. 187. Steal yan, Jimmy. Mendoza. Foul. Number 14, Caperina. Kaperina ba yun? Tama, di ba? Coffee maker. Wala ngayon yung mga del-del mo ngayon ha. Labas mo yan. Pinapay ka, magpinapay ka. Nakakaya eh. Good. Ikaw nga nakakasama na sa inuman, dapat dinalo na. Ikaw ba yung magka-caption na Pasok. Diyan si Dawa eh. Uy! Dalawang rebound na. Rebound ulit, tapos steal, tapos turnover. Gigil eh. Nagigigil na. Mabibit kaya ang record, second quarter, foul out. Grabe si Chris yun, nakikita ka ng statue dyan ah. Diba? Tony, paso. Sayang naman. Mr. Pascual. Traveling. Pausal. Pausal yan eh. Pausal. Pausal pala, sorry. Nakatingin kasi ako sa mukha, ganyan din ako dati. Piolo pausal. Aksidente lang. Number 14, Caperina, tumira ng threat. Patay ka! Titingin yan! 3 points. Grabe na, 7-1 ang score. Mendoza, dire-diretso. Muntik pa ma-steal. Pumeke. 2 points. Ang ganda, pero ang ganda ng batang 187. Pass break. 55, kinaliwa. 2 points. Grabe yun, 6 points na yun ah. Namumuro na, kumain din ang BB yan eh. 187, pass to 72, pass to 55, patay ka, nag-milky pa sa ere, 2 points. Nag-BB sa air. Masarap talaga ang bibe, natikman ko rin yan kagabi eh. Patay, 2 points. In score, 11-5, 6 minutes and 21 seconds. Jimmy, ubus oras na, lamang sila. Pass to Caperina, hindi na makayo ko. Napagod na, umuwi na.
Grabe talaga si Rempis. 3 rebounds. Montero, 2 points. Napakasimple ng basketball kay Montero eh. 187. 187. Dire-diretso yan. Akin yan. Nice pass. Uy! Uy! Top 5 play sana yun. Sabay lakad. Pausal. Pass to Montero again. Para po. Tinapay. Montoya, pass to 187. Patay ka. Wala pa rin. Yun, 2 points. Gusto niya pala may rebound pa. $72. Pass to Bra. Ay! Number 23. 5. First foul. Change 5. 5. Ito na shopping ko. Fight talk lahat. Shopping na naman. Anong tingin? Bong. 6 points ka na. Shout out kay Rapol at sa iba pa, Boss Antonio and Parangan. Pumasok na rin pala si Bossing number 97. Uy! Muntik na maistilan. Ganda ng ikot ng bola. 2 points. Ang ganda ng pasahan ngayon ng team na to. Pakapulsa. Mukhang may pinapatunayan. First time ko lang to nakita na walang foul si Rempis ng first quarter. Wala. Reyes, nagagawan sila. 15 sa 15. Ay, double. Tinapag kasi mga basket. Masabay ako ulit. Lawan, soft drinks ito. Lawan. Anthony. Hindi lang si soft drinks yan. Anthony. Soft drinks oh. Number 3. Taas pa Parangan, nagagawan sila. Imperial number 3. Kipa. Number 97. Brada. Pero Masyo sa mga. Basa kasi. Tinapot ko na ba? Sarap na tinapay. Nakagutong pag-aral. Turnover. Libre nga yan. Score 15-7. Tulak mo dito. Ito, last hit. Number 97. Rep. Kick ball. Wala na paso. Madugulas si Rep yan. Rep, okay ka lang, Rep? Sakit player. Okay lang. Ayan o. Number 3. Reblerza. Pass to Imperial. Parangan. Sayang. Puno sa baw. Kaya face ang basa. 3 minutes and 15 seconds. Ay ka na yung bote. Ayan, kay tatay na. Nagayin mo na tayo. Riblesa. Pass to Antonio, step back. Wala. Ball po. Wala. Kasi baka nilipat. Steal. Reyes 15. Pass to Dolpo again. 97. Step back. Antonio. Pass to Imperial. Buwabang Gaba.
Traveling. Hindi makakapag yun. Lagman, pass to Magdaluyo. Ebrada. Reyes, 2 points. Two minutes and 5 seconds. Parangan. 7 ang hinahabol. Grabe, parang Magdaluyo, dire-diretso. Akin to, biyahe. Time out ba? Time out ba? Time out. Time out. Time out. White. Sino pa? Sino pa? Hindi, wala na si Mike sa Dubai na eh. Grabe na bang ganado yun? Dolpo, Paso Ebrada. Lagman, wala. Lagman ulit, Magdaluyo. 2 points. 4 na lang inaabol ng team Beatballers. Antonio, 4-3. Wala, sayang. Ikot-ikot na siya, parang si Sarah. Uy, time out daw. Wala na. Hindi pwede sa amateur na. PB, inalis na yata. Wala na rin. Wala na rin. Technical na po. Sakto sa minuto, yan na. 56 seconds. 15-11. 12 seconds shot clock. Foul number 15. Rapol. First personal foul, 13 foul. 12 seconds shot clock. Steal. Nakuha ko eh. Uy, ganda ng pasa. "35 seconds. Rapol to Parangan. Traveling. Konti lang to nakain na bibi nito kahapon eh. Lagman. Loop back sana oh. Ito rin pass break. Imperial. Long hair. Umikot. Foul. Sino? Ref. Dolpo. Number 6, Dolpo. Ang suot parang ang nakaraan niyan. "19 seconds, shot clock. Antonio, pass to Rapol. Parangan, ang ganda ng foul, wala. Ayun naman. 10 seconds. Reyes, pass to Dolpo. Wala, parang si Manny. Lagman, ang ganda ng pasa. Wala pa rin. And the first quarter. Yun ang best player. Grabe naman yan. Magbablog na nga rin ako. Labas muna. Panalo daw Lakers eh. Uuwi ko na yun. Caberina, wala. Tapos sa pao. Low. Sablay.
Sablay. Nakuha yung server. Parang naninibago talaga ako sa larong to. Walang foul si Rempis. Parang mali ito ah. 55. Pass to Rempis. Yun! Putik yun, napakalakas! Nag-player na! Grabe naman yun! Nag-fourth quarter, walang foul! Naka-smile eh. Nakasmile, ganyan pala pag kumain ng bibe. Baka yung umalis na referee ko. Sir, 187, Anggok po yan. Tama po? Angog, thank you. Yun, yung mali. Ano referee? Sino yun? Yung naka-short. Ah, si JR. Foul. Number 8. Rempis, first personal pa lang. Sinong blandi yung nag-ano ng... Yung referee kanina. Bulaklak. Pasok. Baka isang put lang, kala niya siguro. Ano, nagpalis na siya. Boss Ariel. Rempis, tanda pa ng pasa oh. Boy! Grabe naman yung step back. Nauna yung tira. Fade away. Nauna yung tira bago fade away. Top 5 play sa akin yun. 1930 na score. Foul ka, hindi ka pwede kay Rempis. Ubus na foul niya na eh. Ginamit na nakaraan. Ginamit ang bibe moves. Foul number 19, long hair. Grabe naman yun si number 28. Hidalgo. 2 points, tapos step back. Patay ka, inulit na naman. Papaul kaya si Rempis? Foul number 14, Hidalgo. Ay, sumagot sa messenger eh. Tawagan mo na lang. Di ba ka na tinulog ko lang. Anim ang hinahabol ng weak ballers. First throw ni Boss Bulaklak. Pasok yan. Soft string, CJ. Second throw. Wala. Kabreno ka. 55. Grabe naman. Sarap talaga ng bibing na kain yan kagabi. Kari ka na ako ah. Oo. Lahat ng mga nakakain ng bibing talagang... Hoy! Hey! Pupunta na. Okay, resume tayo, resume. Babalik pala eh. Pupunta na yun. Magawad, all alone yan sa gilid. O ayan, Wala. tutulak na naman oh. Ang lakas talaga nung nakakain ng bibi kagabi. Ang bilis magtatakbo. Oh. Hoy, grabe naman ay pesa. Dahil ang lakas mapulutan niya. Hoy, tama, huli yun. Mendoza, 3-on-1 situation. Mendoza, easy basket na yan. 21-16. Hihina ko mamaya. 55. Hoy, soft touch. Easy basket sa kanang bahagi ng kanilang court. Kanilang Boss Donato, hindi nag-fade away nung time yun. Brian, nag-fade rebound. Caperina. Hoy, Tubreno, nawala. Hindi pa sumasagot sa kanila eh. Who's Pirate? 55. Push it down. Lagot! Huli.
Nahuli ka doon. Second. Pasok na, umahon pa. Foul. Ay, di, mas masaya kung magmamang sarap. Kumbaga, pag ikaw nag-announcer ba Caperina, number 14. Pass to 55. Kumain ng bibiyan. Wala. Oh, yun. Oh, huli na naman. Foul number 17. Mendoza. Mabait na, mabait na. Hindi na. Basta nababait. Walang tawag. First time yun ah. Wala reklamo. Walang reklamo. First time yun. Patay ka! Uy! Ganda ng assist. Yan na. Sayang. Pinagtanggol ko pa naman kanina. 5 minutes and 33 seconds. Foul? Second personal foul. Nabit na ang record. Lumipas na ang second quarter. Mondero, simpleng-simple eh. Score 23-18. Next na po, yung next 5 natin. Prepare na po. Atake! Memphis, ang ganda ng pasa. Hidalgo. Pasahan silang dalawa. Next 5. Number 74, Mondero. Patay, nandyan na si Jimmy Butler. Ayoko mainit, iitim ako. Iitim Itim nga naman eh. May burger dun si. Yan, uy, tuyo yan. Pero kasi balimbing ka, nanalo na ang Laker ka na naman. Lipat ka lang center. Ano bibili ang init dyan? Ayoko mainit. Ayoko bili. Shout out sa referee kanina. Gato pa yan! Ano bibili mo ba? Dribbling. Okay, bago bumangga, traveling muna. Bulaklak, ayan. Bukas paalala na po, bukas ang phase 10 ngayon ha. May gwardiya dyan. Tapo ng sabaw. Basta pala yun. Ganyan din ako umikot dati. Lagman. Wala. Nakakuha ni Parangan. Dire-diretso na. Hinaras ni Lagman. Jimmy. 2 points. Jimmy Santos. Steal, Jimmy. Parangan. Na-steal ni... Uy! Okay lang kaya yung ano? Yung Flores. Okay na siya. Tanay mo. Hayop ka, AJ. Hindi ko pa naglalaro sa inyo. Isa mo, sisimba pa mamaya. Warning for penalty na tayo ha. Uy! Technical goal, pag ako yan. Hindi, gwapo eh. Gwapo pa gwapo. Walang technical yan eh. Umikot. Traveling ka! Uy, alis ka doon. Score! 25-18! Grabe, iba yung mga mata ng referee ngayon ah. Manny? Ay, kala ko si Manny pa lang. Bulaklak, rebound. Pass to Guapo. Tony Barker. Wala. Lagman. JM. 11. Second foul. Warning for penalty, second personal foul. 2 minutes and 30 seconds, 25-18. Pull up. Wala, rebound ni Bulaklak.
Tony Parker. Uy! Richie Nadal! Richie Nadal daw. Ano si Joe? Joe Nabal. Richie Nadal daw eh. Paglaban ng Lakers. Sayang. Magkalaban tayo. Shoutout nga pala sa Lakers, panalo kanina. Kasi pinamigay mo yata yung bigay ko sa'yo eh. Richie Rivero pala, si Richie Nadal. Mendoza, iihi. Ay, sorry, mali pala yung tawag ko. 72. Jimmy. Pwesto parangan, Imperial, long hair. James Shop. 2 points, number 15, Rapol. 27, 18. Ganda ng laban to. Who's Barrett, number 72. Jimmy. Penalty tayo. Penalty daw. Penalty. Gusto ng laro ngayon ah. Agad sa first half eh. Idol ko to sa face 10 eh. Chip, walang tao doon, Chip. Tatalo ko. Score 27-18, 1 minute and 44 ng second quarter. Matatapos ng second quarter pero dalawa lang foul ni Rempi. Patay ka na nga. Kataka-taka. 72. Pass to Rapol. Board ring yan eh. Eh sorry, Reblesa pala yan. Sorry. Bulaklak. Foul. Number 3, Reblesa. Sorry. Nagkamali lang po ha. Parehas guwapo eh. Reblesa. Jam mo lang, Jam. Wow! Grabe naman yung titingin pa yan. Bulaklak. Ang bango. Ginob. Pass to 23. Uy! Umiikot! Ganda nun ah. Long hair. Imperial. Pass to Noher. Foul counted! Grabe naman yun. Parang nag-practice talaga to ah. Score 31-20, 1 minute and 10 seconds. Yan ang maganda, si Brian nasa bench. Hindi mapapagod kagad. Lahat para laging hapon ang laro. Shout out kay Bisayang Koreano, best player of the game, and Boss Bibe na nasa likod ko. Shout out. Paggabi lagi laro ni Rembis, foul out. Dapat pala hapon lang ang laro ni Rempis eh. 3 points! Wala. Nakuha ni 23. Pagwapuan na lang daw. Pausal. Ganda ng pasa kay Magdaluho. Bule, lagman. Kanya pa rin, Magdaluho. Bulaklak. Ang bango-bango. 2 points! Bulaklak yan eh. 48 seconds. Uy, foul. Penalty. Jim, pasa mo daw. Retro daw eh, kaya di pinasa. Tatama ba si Jimmy? Tumama nga. Grabe yung palakpak ni Rempis. Pang-first up pa. Jam shot. Uy! Power rebound, lagman. 40 seconds. Pausal. Gino for 3. 1, 2, point. Grabe naman yun si Manu Ginobili ng Carmona, Cavite. Jimmy, pass to. Oy, nice steal.
Jimmy! Uy! Tony Parker pala! Parehas kasi may buke. 5 na lang agad ang kalamangan. Grabe yun ah. Ang bilis ah. Ayaw na naman ipasa. Imperial? No basket. 3 seconds. Penalty. Penalty. Dinikita mo kasi. Foul number 23, Pausal. 3 seconds remaining. Second personal foul. Penalty na. Uy! Sablay ulit. Uy! Grabe naman yung nag-supply pa sa ere. End of first quarter. End of first half. 34-27. Well, Third quarter. Antonio, nawala ang bola. Mendoza, binabantayan, nakaangat lang. Ang ganda ng depensa talaga. Grabe si Rempis, nakarobas talaga. Kickball. Jay, baso Jay. Ano mga Jay? Third over. Grabe naman yun. Parang si Noel Kagwapo. Magdaluyo! Magdaluyo! 34-29, Antonio. Pinasa kay Rempis, 2 pa lang ang foul. Nawala ang bola. Hindi nakapalag. Wala pa. Yan ay. Buti na lang, may nagpabili ng 3 coke. Buti na lang, nagpabili ng 3 coke ang ating tropa. Salamat, bossing. Tiger Eye. Ang ganda ng pasa! Grabe naman si Rempis. Nakadami ng bibi kagabi. Mondero, 2 points. Simpleng-simple. Parang si Estares kanina. Hindi sumasablay. Yung first half, panay sablay. Ay! Ayan! Shoutout kay IC. Magsisik ba na daw kahit? Mendoza. Uy, binato sa ulo. 55. Ang ganda ng pasahan. Rempis rebound. Uy, pinatalon lang. Wala pa rin. Sayang naman. Foul number 14. Rempis. Tayo na pa tayo namin. Napatama pa. Wala pa tatlo. Magdaluyok. 2 points. Hindi na to, hindi ko na alam. No comment, wala tayo ilaw bukas. 7 minutes, 36-33.
Osan. Wow, 2 points. Time out. Team White. Caberina. Pasto Hidalgo. Patay ka. Foul number 14, Caberina. Caterina. Second. Second personal foul, second team foul. Side ball. Mondero wala. Same ball. Shout out sa ating mga mabubuting referee. Isang karangalan, matikman ko pito mo. Samante, 2 points! Grabe naman yun, shout out, ninong ko yan. Lamang na, change favor. 36, 37. Saktong 6 na minuto. Rempis, ang ganda ng paso. Uy! Sayang. Wala nang bumababa. Pausan, uy! Grabe naman yan. Samante again. Wow! Foul counted. First foul. Number 18. Grabe naman si Samante. 5 minutes. Parang galawang Noel. Sabi ni IT. Complete! Grabe yun ah. Kanya lahat ng 5 score ah. 5-0 lang by Samante. Caterina. Magdaluyo. First personal foul. Akop shooting red. Dun. Baseline. Hidalgo pa ba daw? Hindi na bumababa. Same ball. 5 minutes. Number 14. Mendoza. Wow! Grabe naman si Colty. 7-0 run, kanya lang lahat. Foul number 17. Chase 5. Grabe naman yung Samante, shoutout, ninong ko yan. 7-0, kanya lang lahat, parang si Noel. Shoutout sa ating mga mabubuting referee. Ang mabuting referee. Ang karangalan, marinig ko ang pito mo. Kaso lang, servisyo lang ang binayaran ko. Pabibila ko lang. Pabibila ko lang. Rep, technical ka. Kanina pa naghihintay, oh. Shout out nga pala sa ating naka-short na referee.
4 minutes and 55 seconds. Umikot, Rapol. Ang ganda ng pasa kay Bulaklak. Pinasa kay Ginog. Parehas ng gupit. Wala na ang bola. Wala na ang Dolpo, sinipan ni JM. shot clock, 40. 14 seconds shot clock. Lagman. Pass to Bulaklak. Ang ganda ng pasa. Beautiful. Kalbo connection. Kalbo connection daw. Kalbo na nga ulit. Offensive foul. Number 6, Dolpo. 36-44, 4 minutes and 10 seconds. Warning for penalty. Jimmy, naghahanap ng papasahan. Parangan. Foul. Number 15. Up 6, sorry. Dolpo na naman. Free throw. Third foul. Hack of shooting. Penalty. Bukas na yan, makakalaro. Bukas yun. Sino? Pailaw. Sablay? Tawa naman si Boss eh. Boss, baka hindi ka makapagsulat yan sa akin ha. Okay lang reklamo, basta walang nasakitan boss. Na boss, basta wala sa akin. Tanong lang yan, ganyan talaga basketball. Hindi nawawala. Pero ikaw lang yun nandiyan. Katabi ko. Awal yun. Mahina. Sinabi sayang eh. Shoot ka sana. Mahina. Ginog! Ginog, pinubos na ang oras. 10 seconds shot pa. Bossing, tama ba score? 37? 44. 36 lang, 36. Nandyan kasi yung mali. 34 lang. Pre, minus 1 na lang ako, pre. Ay, hindi na may babalik. Mamaya na 36 lang, 36. Parang tayo lang yun, di na kaya ibalik. Dolpo! Patay ka, si Dolpo yan eh. Kita ko yan lagi, nagpo-practice eh. Offensive foul. Number 15. Malungkot na. Nalulungkot na sila Boss Jimmy. 10 na ang kalamangan. 36-46. Bibigyan daw ng isang bola ni Ninong Manny. Kanya-kanya daw. Ginog tumira. Ay, na-save. Game, good dyan. 40 seconds shot lang. Uy, grabe, di ka pwede, Rapol. Pre. Hindi traveling tawag ko, boss. Pre, 9 seconds na lang yan. Favorite namin niya pag ginagawa. Reyes. Foul number 91. Bulaklak. Flower. Third foul. Penalty. Both team are penalty. Technical kita. Tawagin ko na ito.
Rapol, unang pagbubuslo. Parang naalala ko si Manny dun ah. Joey, James Shep yan. James Yap ang free throw. Wow. Okay. Pre, wag mo nang dagdagan pre ha. Tama yan, 36, 37, 37, tama yan, 37. 37, 46, 2 minutes and 15 seconds, the third quarter. Bravo! Bulaklak Sablay. Reyes ang rebound. Wala pala, tinulak na naman ni Bulaklak. Penalty. Penalty. 19 ba? 91? Loose ball eh. 91 yung short eh. 19. Loose ball, kaya penalty. Uy, sorry. Apat na yan, apat na. Kaya pa yan. At least, hindi kayo inabot ng second quarter. Okay, 38 na po yan. 38, 46, 1 minute and 58 seconds. 46 lang yan. O, tama po yan. 46 lang, 46. Nagkamali lang. Tama yan. Dolpo, 2 points. 49. 48, 38. Yan, sakto na. Tama. 36 lang kayo galing kanina. Sumobra lang isa. Lagman, nice pass. Grabe, Jimmy. Kala ko si Jimmy. Tony Parker pala. Jimmy Noble pala. 38-50. Pass break na naman. Nagsisisiyan na daw, sabi sa likod ko. Kaganon-ganon lang si Jimmy Butler. 2 points. Foul number 72, Jimmy. Penalty. Hindi ko naman hawak ang cellphone ah. Cellphone? Hindi ko na hawak ang cellphone eh. Pasok. 39 seconds. Penalty. First personal foul, Reyes. Jimmy. Pasok. Iko ka na. Pasok ulit. Dalawa tayo pumasok. Bulaklak. Grabe naman yun, nagsuklay pa sa ere. 15 seconds. 10 seconds. 10 ang kalamangan. 5 seconds. Bench! Grabe naman yun, ginagaya na ako yun ah. 44,
end of third quarter. Kakapanood mo yan sa akin. Last quarter na. Ochi! Bola! Sayang. Samante, still yan. Wow, grabe naman yun. Balik loob na. Ayan si Rentis eh. Ano? Alat si foul number 13. Samante. First team foul. 46-57. 11 ang hinahabol ng Papa Balls. Tapik eh. Trouble. Tapik! Hindi daw kasi yung jersey. Dito. Ang ganda ng pasa! Tingnan natin kung maganda rin yung tira. 2 points. Ninong ko yan. Ninong ko yan. Wow! Still again! Same ball. Takin. Tuck in, Nong. Tuck in daw, Nong. Kanina pa nirereklamo ni Ginob. Technical daw. Rip! Sinaltasa lagi yung mukha. Tapos wow! Ang ganda ng pasa! Ten. Paul Kagasaya! Sabi ng sana. Napamura na eh. Tawa naman ako kay Ninong eh. Nakamura na. Lebron. Lebron eh. Lebronica. Grabe naman yung suot ni Ninong Manny. Lebronica pala yan. Nice steal! Offensive. Uy! Penalty. Sino foul? Sub daw. Sub. First foul. Number 3. Raffle. Third personal foul. Mendoza. Pass to Rabili. Ganyan din ako, sabi ko kasi, ganyan din ako gwapo dati. Na-aksidente lang. Anim. Tatlo. Foul! Uy, gumaganon pa oh. Wow. Number 13, foul. Samante. Substitution. Samante out, Ginob in. 2 free throw para kay Rimpis. Para sa mga di nakakalam, siya ang first round pick, number 1 pick. Wow. The prodigal son. History rin
Second quarter foul out. Area shoot. 7 ang Kalamangan. Ginobili, Tumeke. Ganda nun ah. Utang ko Steph Curry, tira yun. Ayan na, ipasa mo na! Patay ka! Patay ka! Bag! 360! 720! Ay, 720. Grabe naman yun, 720. Ayan na! Ito lang yan, no? Sinong 8? Sinong 8? Dalawang 8 na sila. 20 Antonio. Sub. Antonio. Sub daw, sub tayo. Sub! Time out! Blue! Tatlo daw tayo. Dalawa pa. Anim pa daw, anim. Sablay. Shout out sa ating mga mababuting referee. Pasok. Score 50-58. 6 minutes and 45 seconds. Biblesa. Pass to... Ay! Muntik pa. Kung nagkataon, galit na naman yan. First place sila. Number 17. 17, apat. Si Mendoza. Kakampi mo? Third foul. Third personal foul. Mendoza. 13 foul. Kami. Tama naman, tama. 6:20. 8 Kalamangan. Nice alley-oop. Grabe naman yun. Big man connection. Point guard Magdaluyo. Mendoza. Naipit yung number 15 sa ang likod mo. 5 minutes and 55 seconds. Traveling. Kita-kita. Sino talaga siya? Ayan na, yung S-player. Pumasok na. S-player. S-player. Rapol, dire-diretso. Biyahe na. Pinasa kay Parangan. Oh, ang ganda na pasa! Walang pause. 54, 48, 58. 5 minutes and 59 seconds. Ginog, 14 seconds shot clock. Alley-oop, nice one. Taas tumalog. Dalawa pa. Ano ito na? Mataka. Steal, oy! Steal. Inulit. Sayang naman. Baba daw, sabi ni Manny. Magdaluyo. Kaboom! Wala naman na lamang. Ayan na, si East Clear. Si East Clear. Makakadikit, tas magkaroon eh. Pass to S player. Mondero. Dubo. Time out. White. Ball. Score 54-64. 4 minutes and 24 seconds. Back to the ball game.
Rapol, pinaglaruan. Ubus oras, lamang kalaban. Nahuli pa. Imperial pumeke, ang ganda, nice pass. Sablay nga lang. Two points. Paganyan-ganyan lang yan si Ginob eh. Player na yun. Paganyan-ganyan lang, best player na naman yan. Pamimigay na naman. Oh, dapat di nabababa, pang half court lang. Antonio, sayang. Foul number 4, Magdaluyo. Second, personal foul. Substitution, Rapol. Warning for penalty. Imperial. Sayang. Pasok, substitution. Dolpo out, Lagman in. 11 lang yan, kaya pa yan. Isipin mo yung itik kagabi. Mendoza. Pass to Magdaluyo. Lagman, kakapasok lang! Grabe naman yun! Pinalitan si Isplir. Rebound Montero. Parang hindi ko na nakikita pumapasok si Jimmy. Lakas ng team na to. Follow up, 2 points, Montero. Grabe, pang best player yung mga galawang basing takina. Thank you. 55-70. 2 minutes and 30 seconds. Uy, grabe naman yan. Nagsuklay pa na rin. Dalawa lang kayo dyan. Baba na. Si Gino pumapatay. Ang daming ribong kahit di tumatalon. 2 points. Time counted. Time out. Blue. Padalgal-dalgal pa yung referee. Nakatawag eh, pero Easy 2 points! Grabe naman yun! Grabe yung referee, nakikipag-usap lang sa akin. Hindi ko na technical yun ah. Uy! 3 points! Foul! Number 8. Wala pa. 13-point lead. Pasok nyo naman yung 97 dyan. Yun. Reyes, wala. Parangan. Pass to Dulpo. Muntik pa, ayaw itira. Naghahabol yung kalaban. Ubus oras. Shout out kay Jeben. Yun no? 8 seconds shot clock. Mendoza, Lumi up. 2 points.
points. Tigil na. Surrender na. Win blue.